Kasi putik-putik ko, walang kiss nila. Surprise ka? Ligo na. Ati Amber. Ate Amber. Thank you, Yana. Kita ni Yana, lumaki na siya. Miss you too. Where's Lincoln? Merry Christmas, Yana. Where's Lincoln? Si Lincoln natulog na. Lincoln! Okay, naman. Okay. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Happy birthday. Happy birthday, bird. Oh, wish na wish. Oh, what's your wish? Tell us later. Hey, it won't come true if you tell us. Oh, okay, go. Doctor. Tama na, eat na tayo. Wow! Wow! Dali. Wow! What's that? What's that? Huh? Wow! Wow! Ay, yan galing. Ay, Mami! Oh, ito naman ang gift namin for you. Wow! Yan na, yan. Oh, open it. Put it there. Put it there. Yes! Whoa! Ay! Girl. Yes! Galing kay Tita Yay. And? May isa pa yan, di ba? Dalawa yan, di ba? Be, yung cake. Baka madikit sa cake, ha? Laging may ano yung cake. May tama. What you will say? Pa sila. Welcome! Yan from... Mama din. From who? Kay
Mama. And Daddy. And Daddy. Okay. Later. Ano pa? And this one from Tita Yan. Yay. Happy birthday, Amber! Pansit? Bombombolin! Ayan na Okay. siya. So, ano yung first? Yung number... Ito daw yun eh. Ito, open muna daw. Ano ba ito? Ayan na siya. Ano ba instruction? Bubuhusan na agad? Bubuhusan na muna hanggang dito ang water. Madami ata kailangan. Pa 1.5. Water Ate, wait na lang. pala Kasi yung gunting. First muna may number yung mga potion eh. Kaya nga. Number 2 daw muna eh. Walang number 1? Walang number 1. Nasa number potion? Potion number Mukha mo yan, dami. Galing! May butas ba na? Ito tulog ko eh. Nabutasan ko na. Lagay daw dito. Downy. Oh! Ba't ganyan? Downy niya ata! May ink. Downy niya. Ayun daw ba may supaw? Dahil downy niya. Ano yung next instruction? Ayun. Yan na. Alugin mo parang washing machine. Hindi, mamaya pa hahalo. Ano yan? Patingin? Paper. Tingin? These little drops. Stickers? Hindi. Dito yun. Napunta na? Nalaglag ba? Ayun. Yung isa. Yung dyan. Game. Ano next potion? Patingin. Number 4. Ayan, Okay. lalagay para for your magic blessing. Ano tulog? Paano babantayan si Pompompol? Paano babantayan tulog si Pompompol? Kaya mo matulog muna siya doon. Tama naman din ako. Tama na ba Pompompol, di ba? Ayan na, ayan na. Na downy. Downy na naman to. Oh, di ba? Oh. Para magiging makukulam ka na pag ganyan. Tapos merong ano yan, parang may item. Mm-mm.
Meron? Meron yata po. Pumasok ka. Sabi ko pumasok ka eh. Si Ursula. Lalabas na si Ursula. Si Ursula darating dyan. Wow. I-add magic siya. Ay, rainbow daw to Tingin. guys. Rainbow daw to. Okay. Kung makita. Ayun. Tingin, parang sticker. Ilalagay din sa loob. Di pati sticker. Ay, wow. But not the least, ito daw ang isa pang downy. Isa pang downy. Sabi ko sa'yo, lagay mo nila ba? Yun na naman yung isa pang downy. Ay, ay. Ganda. Ganda mo. Yan, tissue. Be careful. Ay, tubig niya. Downy. Downy. Sabi ko na niya sa'yo eh. Alam ko na kung naman yan. Ay, Barbie. Sabi ko na. Sabi ko na, Barbie. Ayun na sa taas. Remove the pink ring. Here, Ayun na on sa taas. Ayan yung pink ring. Ay, dito kami tumama. Paano ba to? Paano tanggalin? Need help? Yeah. I-remove mo lang. Yeah, Yan. Okay, wait. Next. Turn the moon gem down until it stops to reveal the magic words. Oh, dali, dali. Magic Wait lang, wand. wait lang, wait lang. Ay, huwag Okay, niya, go. Like a wand. Turn down until it reveals. Magic. Pakita mo sa amin. Yeah. Makaalig ka dito. Magicus To Mixus. reveal the magic word. Ano, Magicus asan yung magic mixus. word? Ayan. Magicus Mixus. Magicus mixus. O tapos daw, say the word. Magicus Mixus. Tapos, push down the moon gem twice daw. Twice. Oh, wait ha, patingin kami. O, ulitin mo muna yung magicus mixus. Magicus Mixus. Okay. Twice. Twice? Dalawa? Oo. Pa. Sige daw. Baka Baka nakala. baka i-turn mo pa. Turn pa. Eh, sino yan? Sino yan? Ay, ayan na, may nare-reveal. Kumatok ka. I-turn mo. Sige, Nanay. press mo. Press mo lang. I-press mo lang. Yula may sa mga mata. Masira. Baka maano Biglang boom. Asan na si Manay? Try mo nga Si Mano, twist pa. Hindi na ma-twist. Twist it back. Oh. Tapos, ano? Hirap kasi ikaw, ate. Give CPR. 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 Ibaba mo sa third. Oo, baka maano lang. CPR. Come on. Like I told you. Ayan na. Ayan, dali. Sige pa. Galing. Push pa. Up, bear. CPR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. Wala yung water. Okay na? Okay na yan. Okay siya. Lagyan mong basa. Okay na siya? Amber. Sino yan? May dryer na. Open daw. Tapos i-open na. Tapos Tingnan mo lang. I-open na. Open na ba? O kasi di ba may na... May nakita. Ayun, that magiging clear siya eh. Release and wait a minute. Wait daw for the magic potion to clear. Oo, yan muna. Kabayo lang binili mo. May nakita. Yan o, di ba nakita na yung horse? Paano ba? Wait, it's not a horse. It has Ano, di ba? It's not a horse. It has paws. It's a unicorn. It has paws. It's a peggycorn. No? Yun. Hawak. Okay. Pwede ko na i-unscrew? Yes. Gusto mo nga tingnan natin yung kanya. Pwede mo na tanggalin. Oceans, downy. Downy. Yun ang pala gusto. Downy din naman to eh. Yun ang pala gusto ko sa buhay. Wow! So ayan na yung i-display. Let me Pwede see. din mo pala balikin. Tingin. Pakita mo Tapos sa mo tayo. yan. Tingnan natin yung gagawin mo dyan. Tingin. There, tissue. Ayan. Wow. Nakita yan. Paano tatanggalin? Tatanggal ito din. Ayan. Oh. Parang Yan. ayan na yung mga pinaglalagay mo kanina. Oo. Tingin. Tingin ka, Ayay. Ganyan lang pala pero Okay. Ano mo nang i-open So mo? first yung parang Sanrio card.
sticker bumper, guys. Ito yung nakuha ko sa last video. Maganda din siya, guys. Soft yung buhok. So, ito naman. May pa-tape pa, guys. Ang hirap naman. Yan na. So, ito na, guys. Ito yung pwede mo makuha. Gusto ko makuha si My Sweet Piano, tapos si Puchako. Tapos, mostly lahat naman pwede naman sa akin. Okay. So, open na natin. Ay. Siya si number 1 racer cars. Nakuha na namin to sa flip. May nahanap kami. Yan na. Yan na, guys. Sino kaya nakuha ko? Sino yung nakuha ko, guys? Ay, ito na yon. Oh! Ano yan? Ay, hindi, baka mga cards lang yan. Ah, puzzle. May puzzle pala. Gawin natin. Mamaya na, open mo na muna yung nabunot mo. Wait lang. Parang ganito ata siya. Later na yan, open mo na muna. Wait lang. Kailangan mag-patient ka muna dito. Ay, may race car pag nakuha mo lahat sila. May race. Sino nabunot mo? Tingin? Si Cinnamon Roll. Ma-under yan, no? Wait, try ka sa lapag, guys. Sige. Puro. Sila. Ano yung parang ganito? Sino gusto mo makuha dyan? Kahit ano. Pero yung mas gusto ko silang dalawa. So, ito na. Tingin, angat mo para makita ko sa video. Ito, guys. Oh! May langaw pa! Sino nakuha mo? Ay, cute! May charger siya, guys. Kumakanta yan? Opo. May charger siya. Tapos, may instruction dito, guys. Patingin mo na nung nakuha Ayan. mo. Nung nakuha ko, guys, siya. Si, Banger Hello Kitty. Tingin? Yan. So, yung nakuha ko is itong Banger Hello Kitty. Sana hindi naman siya mahulog. Paano ito? Tingin? Patingin mo na. Happy birthday!